समस्त को ख्रीष्ट प्रभुर नमस्कार। मु आशा करुछि आपण माने बहुत भल अच्छी आ प्रभुंकर वाक्य को शुणुअछंती ग्रहण करुछंती आ से वाक्यर प्रतिफल आपण निज जीवन में देखुछंती। मो पास्टर सॉल्वेन आपण मानक मध्य रे आउ एक वाक्य नहीं आसुछि मोर प्रिय माने ए वाक्य को आपण माने आरंभ ठारू शेष पर्यंत शुणंतु आ प्रभुंक ठारे आत्मा रे प्रभुंक वाक्य द्वारा शिक्षित हुंतु। ए वाक्यर फल निजर व्यक्तिगत जीवन रे निजर परिवार रे आपण माने देखंतु। प्रभुंकर वाक्य शक्तिशाली अटे, प्रभुंकर वाक्य कार्य साधक अटे, प्रभुंकर वाक्य आपण को केबे भी समान रखिबो नै। मोर प्रिय माने प्रभुंकर वाक्य आपण को जीवन रे कार्य करिबो ही करिबो। जेमिति गोटे मंजी जेतेबेले माटी रे पड़े से मंजी निश्चय एक गछर रूप निए, जन्म निए, अंकुरित हुए। ठीक से प्रकार जदि जदि सही मंजी को आमे घरे रखी थाओ, आमे गोटे बैग रे रखी थाओ, आम हाथ रे थाए कि आम पॉकेट रे थाए, से मंजी केबे भी मोर प्रिय माने गजा हेबो नाही कि केबे भी सही मंजी गछ हेबो नाही। किंतु जो समय से मंजी को माटी रे पका जाए से मंजी गजा हवा आरंभ हुए और ताहा अंकुरित हुए, अंकुरित ही एक बहुत बड़ गछर रूप निए। ठीक से प्रकार आमे माने मध्य माटी सदृश। मोर प्रिय माने आमानकर हृदय एक उत्तम भूमि सदृश अटे। जेतेबेले प्रभुंकर वाक्य ए भूमि रे पड़े ताहा निश्चय फल उत्पन्न करे। तेणुक आपण माने ए वाक्य गुड़िक शुणंतु, ग्रहण करंतु, वाक्य को लेके प्रार्थना करंतु, ताकू ध्यान करंतु, आहुरी भल भाव पढ़ंतु आ देखिबे तार उत्तर आपण माने निज जीवन देखिबे, ताहार फलाफल आपण निज जीवन देखिबे। जेतले ख्रीष्ट को वाक्य आपण शुणुछंती आपण को जीवन मध्य एक विश्वास जन्म नौछि। से विश्वास मोर प्रिय माने आपण को आत्मिक भाव में बहुत दूर को कढ़े नेब। तो आसु मोर प्रिय माने इस समय आमे आजिर प्रसंग बा आजिर ध्यान निमंते आमे गोटे वाक्य देखिबा। ताहा होछि प्रथम करंथियो 6 पर्व तार 19 आ 20 पद। मोर प्रिय माने एठी एक जीवित मंदिर विषय लिखा जाए, एठी पवित्र आत्मा को मंदिर विषय लिखा जाए। प्रकृत रे से मंदिर किए, प्रकृत रे मंदिर कौन? मंदिर माने आमान को मन रे कौन चिंता आसे, कौन भावना आसे? आसु आज मैं प्रभु को वाक्य भल भाव बुझा। मोर प्रिय माने तो आसु इस समय में प्रार्थना करवा। हे पवित्र धर्ममय स्वर्गीय परमेश्वर पिता, तुमर पवित्र महानाम को आम धन्यवाद दौचु। प्रभु तुमर निकटवर्ती होगापाई ए सुजोग तुम मान को देइथिबारु तुम नाम को आम गौरव दौचु, महिमा दौचु। प्रतिदिन परी आज आम जो वाक्य शुणिबु पिता, से वाक्य आमान को जीवन रे जो आम बुझी पारिबु आ ताको कार्य रे लगे पारिबु। प्रभु तुम मान को सहायता कर। तुमर वाक्य आमान को गठन करू, तुमर वाक्य आमान को सुस्थ करू, तुमर वाक्य आमान को बंधन रू मुक्त करू, तुमर वाक्य आमान को शिक्षित करू, तुमर वाक्य आमानकर अंधकार मय मनोभाव को हृदय को प्रभु आलोक रे पूर्ण करू। यह मो प्रार्थना करुछि प्रभु। आज वाक्य पाई मो प्रार्थना करे। आज जो वाक्य आम ध्यान करने जाऊछु ताहा मान को हृदय रे, ताहा मान को जीवन रे सत्य-गुण 100% प्रभु कार्यकारी हो। यीशु के नाम रे प्रार्थना मांगुछि पिता, आमेन, 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 हालेलुया। प्रभु रे मोर प्रिय लोक माने आशु इस समय में प्रभु कर वाक्य को अध्ययन करवा। आमने बाहर करवा प्रथम करंथियो 6 पर्व तार 19 आ 20 पद। एठे प्रकार लिखा जाए, अबा तुम मानक शरीर जे ईश्वर ठारू प्राप्त, तुम मानक अंतर्वासी पवित्र आत्मांकर मंदिर, यह कौन जान नहीं? और तुम्हें माने निजे निजर नुह, कारण तुम्हें माने विशेष मूल्य रे किणा जाइछ। एणु तुम मानक शरीर रे
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପଦକୁ ପଢ଼ୁଅଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଅଛୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟ ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ନିର୍ମାଣକାରୀ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ବା ଘର, ଚର୍ଚ୍ଚ, ମନ୍ଦିର, ଏହି ସବୁକୁ ନିଜର ମନ୍ଦିର ରୂପେ ନ ବାଛି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିର, ଲିଭିଂ ଟେମ୍ପଲ, ଜୀବନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଆଜି ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏହା ଆସେ ଯେ ତାହା କ୍ରୁଶ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଘର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ବା ଭାବନା ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛୁ, ଆମେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତାହାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ସେ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦକୁ ଦେଖିବା, ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 25 ପଦକୁ ପଢ଼ିବା, କିଏ ବା ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ, ନିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଅଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରାଗଣ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ସବୁ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ এই ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ସେ ରହିଥାନ୍ତେ, ସେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଅଛୁ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ମାଟିର କିମ୍ବା ପଥରର କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟ ବାଲିର ଇଟାର ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ସେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛୁ ଆମେମାନେ, ସେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେ ମନ୍ଦିର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ମନ୍ଦିର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ପଦରେ ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ସେ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଲେଖାଯାଏ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ସେ ଯଦି
ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଯେ এই ସୃଷ୍ଟିକୁ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେ ନଦ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଅନେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏହା ଜାଣୁଛୁ, ଏହା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ସେ ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ଯେ 25 ପଦରେ ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିବେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ, ପ୍ରକୃତ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରକୃତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ବା ସେମାନେ ଭୋଗ ରୂପିତ, ମାନେ ସେମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ସେବା ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ଆଉ ଜଗତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଅଛୁ ତାହା ତାହାଙ୍କର ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମୋତେ ଜଣେଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ମହିମା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଲ୍ଡିଂସକୁ ବାଛିଲେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାଛିଲେ ଆପଣା ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପେ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଆମେ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଅଛୁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି କାନ୍ଥକୁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସୀମିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏକ ହୃଦୟକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ସେ ରହିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ସେ ମହିମା ପାଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ 2 କରିନ୍ଥିୟ 6 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦକୁ ପଢ଼ିବା, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଏପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କି ସମ୍ବନ୍ଧ? କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। ପ୍ରତିମା ସହିତ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିମା ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଭାବୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିମା କେବେ ବି ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ, ଆଉ ପ୍ରତିମା ଆଉ ଜଗତର ହସ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ମନ୍ଦିର କହିଲେ କେବଳ এই ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ। ମନ୍ଦିର ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଏ। ମନ୍ଦିର ବା ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର, ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବିତ ମନ୍ଦିର ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି
जे प्रभु कहते आम्भे सेमानक मध्यरे बास करिबा आउ सेमानक मध्यरे भ्रमण करिबा आम्भे सेमानकर ईश्वर हेबा आउ सेमाने आम्भर लोक हेबे। जदि आपण निजर हृदय को आज से सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी एकमात्र सत्य जीवित परमेश्वर को निज हृदय स्थान दियंती मोर प्रिय माने ताहाले आपणक हृदय से बसवास करिवे से आपणकर हृदय सिंहासन को ग्रहण करिवे आ आपणकर जीवन मध्य से बास करिवे आउ आपण माने ताहांकर लोक हो पारिबे आमे माने ताहांकर लोक हो पारिबा आ से आमानकर परमेश्वर हो पारिबे। हालेलुया। तो आमे कौन करिया मोर प्रिय माने एई शरीर को आज प्रभु को पाई प्रस्तुत करवा आम हृदय को खोली देवा आम प्रार्थना करवा जे पवित्र पिता पवित्र ईश्वर तुम मो हृदय मध्य आस मो जीवन को आस मो जीवन को तुम्हें अधिकार कर मो जीवन को तुम्हें तुमर मंदिर करी ताकू गठन कर ताकू पवित्र कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जदि आमानकर शरीर परमेश्वर मंदिर मोर प्रिय माने ताहले आमान को एही शरीर को नहीं कि केते अधिक जत्नवान हेबार आवश्यक अछि आमान को केते ध्यान देवार आवश्यक अछि। सेथिपई आमे गोटे वाक्य पढ़िबा रोमियो पुस्तक 12 पर्व तार 1 पदरे लिखा अछि अतएव हे भाई माने मो तुम मान को ईश्वर को दया हेतु विनती करूछि तुम्हें माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वर सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर यह तो तुम मानकर युक्तियुक्त उपासना। देखो तुम प्रिय माने रोमियो मंडली को प्रेरित पाउल लिखुछंती जे हे भाई माने मु आपण मानक एक विनती करूछि गोटे अनुरोध करूछि जे आपण माने कौन करंतु निज निज शरीर को ईश्वर निकट में सुग्राह्य बलि रूपे पवित्र बलि रूपे आपण माने उत्सर्ग करंतु। हालेलुया। मोर प्रिय माने आमान को आमानकर इस शरीर विषय बा आमानकर आत्मिक जीवन विषय अधिक जत्नवान हेबार आवश्यक अछि। प्रभु को आमान को जीवन रू महिमा पाउछंती गौरव पाउछंती से प्रशंसा पाउछंती कि आमान को ताहा जानिबार आवश्यक अछि। मोर प्रिय माने जेतेबेले आमे एई शरीर द्वारा केवल निजर इच्छा को साधन करि थाओ निज पई बंचि थाओ ताहले केबे भी प्रभु आमान को जीवन रे महिमा पाई पारिबे नाही बा गौरव पाई पारिबे नाही से केबे भी आमान को जीवन रे से गौरव पाई पारिबे नाही। जदि आमे आमान को शरीर द्वारा आमानकर सृष्टिकर्ता आमानकर प्रेमिक आमानकर बापा आमानकर ईश्वर को गौरव दे पारिबा नाही ताहले कौन लाभ मोर प्रिय माने जो मंदिर से सृष्टि कले से मंदिर जब से गौरव पाइबे नाही ताहले ना परमेश्वर को किछि लाभ ना आम मानकर किछि लाभ। तेणु करी प्रथम कोरिन्थ 6:19 आ 20 आमे देखिलु जे तुमे माने विशेष मूल्य रे किणा जाई अछ तुमे माने निजे निजर नुह एणु आपना आपना शरीर रे ईश्वरंकर गौरव प्रकाश कर बोली लिखा जाउछि। आमने कौन करबा आज निजर शरीर को प्रभु को ठारे सजीव पवित्र और ईश्वर को सुग्राह्य बलि रूपे प्रस्तुत करवा प्रतिदिन निजको सजाड़िबा प्रतिदिन निजको प्रस्तुत करवा जेपरि आमान को शरीर रे प्रभु गौरव आ महिमा पाइबे आमे माने जेमती प्रकृति रे ईश्वरंकर सत्य उपासक हे परिबा प्रकृति रे ईश्वरंकर मंदिर हे परिबा। हालेलुया। मोर प्रिय माने आमने तृतीय पॉइंट को देखिबा जहा प्रभु आमान को तांकर बहुमूल्य रक्त द्वारा किणी अछंती। जदि हमें प्रथम पितर 1 पर्व तार 18 और 19 को पढ़िबा ताहले आमे जानि परिबा जे प्रभु आमान को कि प्रकार मुक्त करि अछंती। आसो हमने पढ़िबा एठारे प्रकार लिखा जाए जेणु तुमे माने जानो जे तुम मानक पितृपुरुष मानक ठारू प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रूपा की सुना परी क्षणीय वस्तु द्वारा मुक्त न होई बरं निखुंत व निष्कलंक मेष शावक सदृश ख्रीष्ट बहुमूल्य रक्त रे मुक्त होइछ। हालेलुया।
ତାହାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ କୃଷରୁ ଝରିଥିବା ସେଇ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି, ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇପାରିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆଉ ଏକ ପଦ ପଢ଼ିବା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବ ତାହାର 5 ଆଉ 6 ପଦକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଏପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଓ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁଳ କରି ଆପଣା ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ, ଆମେନ୍। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରାଇ ଯେ ଉଠିଲେ, ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ, ଏକ ରାଜକୁଳ କରିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପୋଜିସନକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବରେ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ, ଅନ୍ଧକାରର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାଉ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଧୋଇ ଦିଏ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ କରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଅଛୁ ଆଉ ଲେଖା ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ବି ହୋଲି। ତୁମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମେମାନେ ସେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ହେବା ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ର ହେବା ଗୋଟେ ଅପସନ ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ପବିତ୍ର ହେବି, ନହେଲେ ଏମିତି ଚଳିବ। ଏହା କମ୍ପଲସରି ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହା ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ବିଷୟ ଅଟେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଭିତରେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ରତା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପବିତ୍ରତାକୁ, ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 15 ଆଉ 16 ପଦକୁ ପଢିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ରତା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ରବ ଅଟେ ଯେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା ଦେଇପାରିବା, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବା, ବା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ପବିତ୍ରତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ, ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବସିବାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉଠିବାରେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ତାହା ହିଁ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ରତାର ଡେଫିନେସନ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଧରି ଚାଲିବା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ପବିତ୍ରତା ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ 2026ରେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି, କି 2027ରେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି, କି ଏତିକି ବୟସ ପରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଚାରା ଯାଉଛି, ଭାଇ ତୁମେ କେବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ, ତୁମେ କେବେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ରହୁଛି ଯେ ଏତିକି ତାରିଖ, ଏତିକି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏ ପାପ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏ ପାପରୁ ବାହାରି ଯିବି, ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି, ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା
सत्य नुहे मोर प्रिय माने आपण जेते स्टेप नेले भी आपण द्वारा भूल आउ थरे हे पारे आपण आउ थरे अपवित्रतारे पड़ी पारंती तेणु करी आज ही समय जे प्रभु तुमे मोर हस्त धर मु तो पवित्र हो पारिबि नाही मु मोर धर्म कर्म रे पवित्र हो पारिबि नाही मोर कार्य द्वारा तो मु पवित्र हो पारिबि नाही किंतु बापा तुमे मोर हस्त को धर आ तुमर अनुग्रह मो जीवन उपर ढाली दियो मु पवित्र जीवन काटिया पे चाहूची आज ठारू हाँ आज भी दुर्बलता अच्छी हाँ आज भी किसी एडिक्शन अच्छी पाप अच्छी ता सत्ते तो आम ख्रीष्टर वाक्यर अनुकारी होगा आरंभ करवा मोर प्रिय माने ताहले आपण देखिबे प्रभुंकर वाक्य आपण जीवन रू समस्त दुर्बलता कि प्रकार बाहर करनब प्रभुंकर वाक्य आपण मान जीवन रू कि प्रकार समस्त अंधकार विषय को बाहर करनब धीरे 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 आपण संपूर्ण पवित्र हो जिवे आपन को जना भी पड़ो ना केते बेले आपण जीवन मध्यरु से खराब आचरण खराब व्यवहार खराब कथा खराब चिंताधारा मंद विषय पाप कल्पना पाप विषय केते बेले उड़ी गला उभे गला आपण माने बुझी पारिबे ना तेणुक प्रभुंकर आह्वान आम को पवित्र हेवा निमंते तो आज ही से समय आम निजको पवित्र करिया पई आज निजको प्रस्तुत करवा आज ठार निजको प्रस्तुत करवा आम पवित्र जीवन काटिया पे आरंभ करिया मोर प्रिय माने जदि आम एवरी पुस्तक 12 पर्व तार 14 पद को टिके पढ़िबा मोर प्रिय माने समस्त सहित शांति रे रहिबा को चेष्टा कर पुणी जो पवित्रता बिनु केही प्रभु को दर्शन पाइब नाही सेथिर अनुसरण कर एक गुरुत्वपूर्ण विषय लिखा अछि पवित्रता बिना केही मध्य ईश्वर को दर्शन करि पारिब नाही तेणुक ए पवित्रतार आह्वान को आम जेते शीघ्र निज जीवन रे ग्रहण करवा ताहा सेते आम पई भल हेबो बोली मु विश्वास करूछि आमने पवित्र हेबा आमने पवित्र हेबा आमने पवित्र हेबा पवित्रता बिना आमे परमेश्वर को दर्शन करि पारिबा नाही मोर प्रिय माने आमने आउ गोटे पद देखिबा गीत संगीता 24 पर्व तार 3 पद और 4 पद को जब पढ़ा एठार ए प्रकार लिखा जाए किए सदा प्रभु को पवित्र पर्वत रे आरोहण करिवो वो किए ताहा को पवित्र स्थान रे ठिया हेबो जहार हस्त सूची वो अंतःकरण निर्मल जहार मन असारता प्रति उठी नाही पुनि जे छल भाव रे शपथ करि नाही से हालेलुया मोर प्रिय माने आमे देखिलु ए जगह रे जे केउ व्यक्ति प्रभुंकर से पवित्र स्थान रे पवित्र पर्वत रे आरोहण करि पारिबो ए पवित्र पर्वत प्रभुंकर सानिध्य बा उपस्थिति को बुझाए मोर प्रिय माने तो केउ माने प्रभुंकर उपस्थिति को जाई पारिबे जो मानकर हस्त सूची जो मानकर अंतःकरण निर्मल बोली वाक्य लिखा जाए मोर प्रिय माने आशु आज आमान को जीवन रे ए पवित्रतार आह्वान को आम ग्रहण करवा कारण यही पवित्रता आमान को प्रभुंकर उपस्थिति को जीवारे साहाय्य करिथाए आमेन तो प्रभु आमान को जीवन रे कौन चाहते आपण आ मु प्रभुंकर जीवंत मंदिर अटू प्रभु आमान को जीवन रे कौन चाहते मोर प्रिय माने जो पॉइंट गुडा आम देखिलु जो वाक्य सब आम पढ़िलु आम भल भाव बुझी पारछु आमान को आह्वान कौन आम मैंने कहीं पृथ्वी रे अच्छु आम जदि अच्छु तो आमान को जीवन द्वारा प्रभु कि प्रकार गौरव पाइबा दरकार अच्छी तेणुक आसु आज आम निजक प्रस्तुत करवा आज निजक गठन करवा जदि आम ये वाक्य अनुसार जीवन काटिना हो ए वाक्य ठारू बाहर बंचीचु आज समय मोर प्रिय माने से मंदिर को सजाड़बार समय यही शरीर द्वारा प्रभु को गौरव देवार समय यही शरीर द्वारा प्रभु गौरव प्रकाश करिवार समय उपस्थित होछि मोर प्रिय माने तो आसु निजको निजर परिवार को निजर लोक मान को आज ये आह्वान आमे से प्रस्तुत करवा ये वाक्य दे कथा कहवा जे आमान को प्रभुंकर मंदिर को सजाड़बार आवश्यक अच्छी कारण आमे से जीवित परमेश्वर जीवित मंदिर अटू हालेलुया आसु सब प्रार्थना करवा पवित्र धर्ममय स्वर्गीय परमेश्वर पिता प्रभु तुम वाक्य को आमे जिते पढ़िलु आमे बुझिलु जे आमे प्रकृत रे तुमर पवित्र मंदिर अटू आ प्रभु तुम जगतर हस्त निर्मित बिल्डिंग्स किबा मंदिर ठारू
अधिक आमानकर जीवन को चाहि था, आमानकर हृदय को चाहि था। हे मंगलमय पिता, जपरि आमे तुमर गौरव करि पारिबो, तुमर महिमा करि पारिबो, आज वाक्य अनुसार आज आम तुम प्रस्तुत कर। ए वाक्य शुणिथिबा प्रत्येक भाई भौणी, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक मोर प्रिय लोक मान को प्रभु तुम ठारे समर्पण करे। प्रभु ए वाक्य ताको जीवन रे 100 गुण फल नहीं कि आसु, ए वाक्य ताको जीवन रे कार्यकारी हो बापा। ए वाक्य ताको जीवन मध्य महान और आश्चर्य कर्म को करू। हे पिता धन्यवाद दौची, कारण तुम वाक्य तुम मान को सब बेले दौछ आ तुम वाक्य आम को गठन करुछ। यह वाक्य द्वारा जब आम आहरी गठन हेबु, आहरी पवित्र हेबु, आहरी धार्मिकतार वृद्धि पाइबु, आहरी तुम इच्छा साधन करिवारे प्रभु आगु बढ़ी पारिबु। तुम मान को सहाय्य कर। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जन को आम तुम हस्त समर्पण करी ए प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु को नाम में मांगुछि पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय माने एई टीचिंग्स जदि आपण मान को भलो लागुछि ताहले ए वीडियो को लाइक करंतु, आउ अन्य मान को सहित शेयर करंतु, आउ ए नूतन चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आ प्रभु आपण मान को प्रचुर रूपे आशीर्वाद करंतु। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आउ थरे आउ एक वीडियो रे हमें अति शीघ्र देखाबा। आमेन।